नमस्कार मुद्दा को स्वागत करुच्ची मुश्रीबश्च मुद्दारे आज प्रसंग होचे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो भली भाव पदक्षेप नौ इन्वेस्टिगेशन को आग को नौची ए सबुथिरे कौनसी व्यतिक्रम रही जाउची कि कौनसी भूल भटका रही जाउची कि काहेकि विरोधी आकु नै कि टिके टेंशन को आसी जाउछंती जेतेबेले कौनसी एक निर्दिष्ट इंडिपेंडेंट बा स्वाधीन संस्था ता काम करुच्ची एथिरे विरोधींकर असुविधा कोठी रोची काहेकि विरोधी माने ए प्रसंग को नै कि राजनैतिक अस्त्र बोली ताकू विवेचना करुछंती एवं शासक दल दाऊ साधुची विरोधी उपरे ए प्रकार आकलन काहेकि करुछंती से नै कि आजिर मुद्दारे हमर आलोचना रही। ए प्रसंग में आम आलोचना को आगू को बढ़ेबा आम सहित स्टूडियो रे उपस्थित अच्छा श्रीयुत नलिनीकांत नायक कांग्रेस नेता खूब अल्प समय भितर भारतीय जनता पार्टी मुखपात्र प्रोफेसर पूर्णचंद्र मल्लिक आम सहित जोड़ी हे श्रीयुत नलिनीकांत नायक आपको स्वागत करुच्ची आलोचना को प्राथमिक प्रतिक्रिया मुझे जानवा चाहूँगी जे ए परिप्रेक्षी में जब आम देखी आसवा से जो भली भाव राहुल गांधी सोनिया गांधी कथा कहतु ये पूरा घटना रे नेशनल अलर्ट जो इश्यू रही तापर जो प्रकार घटनाक्रम आम देखी आसिलु एवं ता परवर्ती क्रम में अन्यान्य अभियोग अनेक आसला से संजय राउत हूँ से पार्थ चैटर्जी हूँ उड़ीसा रे मध्य किछि घटना घटी जाइछि ये सब को लेकिन विरोधी टिके टेंशन भितर को आसी जाइछंती कहीं राजरास्तार आपण मैंने प्रतिवाद करुँच राजरास्तार आपको विरोध करुँच कहीं प्रकार टेंशन कहीं प्रकार विरोध कौन असुविधा रही जाऊँ भितर एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी 2014 परठारु मु भाबुची अत्यधिक पावरफुल हो जाइछि बोली हम समस्त विवेचना करूछे एवं निश्चित भाबे जदि ईडी रो काम ईडी करिवो ताहले काहाकू कोनोसी प्रकार ऑब्जेक्शन हेबार चांस नाही। आपण देखिबे जेउ जो माने भारतीय जनता पार्टी रे अछंती एबे सेमानक नारे मध्ये ईडी केस थिला पूर्वतन कांग्रेस नेता तथा एबर आसाम रो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हुंतु पूर्वतन कांग्रेस नेता नारायण राणे तांको फैमिली एबे से बीजेपी रे अछंती एवं विभिन्न भिन्न नेता अछन जो माने बीजेपी को पड़े जाइछंती एबे आपण देखिबे शिवसेनार तमाम विधायक पूर्वतन मंत्री माने अछंती विधायक माने अछंती सेमानक नारे मध्ये ईडी नोटिस थला तेणु सेमानक ऊपर कार्रवाई हो नै कार्रवाई काहा ऊपर होची जो माने विरोध दल रे अछंती एवं जो जगह रे टपेल होची गवर्नमेंट मानकर से जगह माने ईडी अस्त्र करा होची बोली आमे माने अभियोग करूछु कारणटा कोन आपण देखिबे 2017-18 चित्र जदि आपण माने देखिबे 148 केस थिला ईडी पाखरे 2021-22 रे आपण देखिबे 1180 केस किंतु 1180 केस रे आपण जदि देखिबे 23 जन जमा सजा पाइछंती 2014 रु 2022 जाए पाखापाखि 6000 रु ऊर्ध्व केस आछि किंतु कन्विक्शन रेट जदि कहिबा बा दोषी बोली आमे उपस्थापना करिबा किंबा तांका संपत्ति अटैच करिवार कथा जदि कहिबा 0.5% होछि आपणकर कोन सजा बा सेमानकु दोषी भली विवेचना करा जाइछि एवं 4.5 रु 5.6 पर्यंत जदि देखिए यह भर आप देखिए संपत्ति अटैच करा तेणु कौटी ना कौटी ईडी विश्वसनीयता प्रश्नबाजी सृष्टि होची आपणकर काम कर कहले नेशनल हेराल्ड कथा 2014 मसीहार केस 2022 है 8 वर्षर निरंतर सरकार अच्छी 8 वर्ष धरी ईडी ताकू नेशनल हेराल्ड जेरा करुच्ची बारंबार सोनिया गांधी को जेरा करुच्ची बारंबार राहुल गांधी को जेरा करुच्ची 2020 रे करुच्ची 2022 रे करुच्ची 2016 रे करुच्ची 2014 रे कथा जतबेले आस्थिला केतबेले ना जतबेले सेतबेलर सुब्रमण्यम स्वामी गोटे आनिथिले येटा कंप्लेंट आनिथिले एवं से समय मध्ये कोनोसी प्रकार एफआईआर हि नथिला आज मध्ये कोनोसी प्रकार एफआईआर नै जदि एफआईआर हुए एफआईआर आधार रे तदंत हुंता ताले ईडी पाखक आसीबो कि नै एवं ईडी रो काम कोन आमे माने समस्ते भारत रो सचेतन नागरिक हिसाब रे आमे जानिबा दरकार जे ईडी रो काम कोन ईडी रो काम यदि आपण मानकु मु कहबा को चाहे विदेशी मुद्रा तस्करी होउची नै ईडी जेड जानिया दरकार निरस्त विदेशी मुद्रा अधिनियम ईडी अधीनस्थ रहउची भगोड़ा माने को माने अछंती देश भितर कौन सब नहीं काटू पैसा नहीं क्या दे ना भिन्न भिन्न मनी लंडरिंग केस अच्छी से सब कथा ईडी बुझीब विदेशी मुद्रा प्रबंधन कथा ईडी बुझीब पीएमएलए बा मनी लंडरिंग एक्ट कथा सदी कहबा से सब कथा ईडी बुझीब किंतु ईडी रो जो कथा रे आसुची ईडी को आमे अस्त्र भाव विवेचना करा जाउची कोन पई करा जाउची ना आपण देखंतु ए निकट रे 2014 रु 2022 पर्यंत भारतीय जनता पार्टी रो बा शासक दलर कोनोसी नेता को ईडी नोटिस हेइची कि नाही सेमानकु हाजर करा जाइची कि नाही
ସେମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଅଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଡାକିବେ ତାହେଲେ ଶାସକ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଇଡି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି ଇଡି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଡି ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ 2-4 ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଡି ଯାହାକୁ ବି ଡାକିପାରିବ ଜେରା କରିପାରିବ ଇଡି ଯେ ଡାକିଦେଲା ବୋଲି ସେ ଜଣେ ଦୋଷୀ ଆମେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାନିବେ ଯେ ଇଡି ଯାହାକୁ ଡାକୁଛି ସିଏ ଦୋଷୀ ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଏ କଥାରୁ ଦୁଇଟି ଆଧାରକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଇଡିର କ'ଣ କାମ ତାର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ରହିଛି ବା ତାର ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ତାର ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ବା ତାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ କାମ କରିପାରିବ କେଉଁ ଭଳି କାମ କରିପାରିବ ନିକଟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏଇସବୁ ମାମଲାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ହେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ଇଡି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଦରକାର ଇଡି ପାଖରେ କ'ଣ କ୍ଷମତା ଅଛି କେମିତି କରିବା ଦରକାର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପଠୁ ଅନ୍ତତଃ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଆଶା ରଖୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଧାରକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଡି ଯଦି ଜଣକୁ ଡାକିଦେଲେ ସେ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଯଦି ଏଇଟା ସତ ତାହେଲେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଡାକିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ଆସୁଛି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବାବୁ ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ଆସୁଛି ଯଦି ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କୌଣସି ବି କାରଣ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ଏଜିଏଲ ରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ଆସୁଛି ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆମର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ପଇସା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଜେରା କରୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକୁ ନିକଟରେ 50 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ 5 ଦିନରେ ଏବଂ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀକୁ ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ ଲଗାତାର ଜେରା କରାଗଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିକି 3 ଦିନ ଜେରା କରାଗଲା ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ 8 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆପଣ କୋଉଠି ବି କୌଣସି କ୍ଲୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଯଦି ପାଇଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସେଇଟା ଉଠୁଛି ସେଇ କଥା 8 ବର୍ଷର ନିରନ୍ତର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପରେ 2012 ରୁ 2014 ଏ ସମୟ ଯାଏ ଇଡି କରୁଥିଲେ କ'ଣ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ୟୁପିଏ ସରକାର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଇଡି କାହିଁକି ପୁରା ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ହେଇକି ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏନଡିଏ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି ଇଡି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଇଡି ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଆମେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି ଇଡିର ଗତିବିଧିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହୁଁ ସେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ହଉ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଥା ହଉ ଏବେ ନିକଟରେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ କଥା ହଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ଇଡି ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଇଡିର କାମ କରିବାର ତରିକା କ'ଣ ହବା ଦରକାର ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବେ ଇଡି କେମିତି କାମ କରିବ କଂଗ୍ରେସ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ କେବେ କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 2012 ମସିହାର କେସ୍ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେସରେ ଘଟିଛି କ'ଣ କେବଳ ଜେରା ହେଇଛି କେବଳ ମାନେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ କଥା ହଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କ'ଣ ଦସ୍ତାବିଜ ପାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ପ୍ରକାର କନଭିକ୍ସନ କିଏ ଆପଣ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଦୋଷୀ କିଏ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ 10 ବର୍ଷ ପରେ 2012 ମସିହାରେ ଯାହା ଥିଲା 2022 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଅଛି ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଟିକସ ପଇସାରେ ଯଦି ଇଡି ଚାଲୁଛି ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ପଇସାରେ ଯଦି ଇଡି କାମ କରୁଛି ସବୁ ହେଲା ପରେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ 0 ରୁ 1 କ'ଣ ପାଇଁ ହଉନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହଉନାହିଁ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କେସ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ହାଜର ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ଜେରା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କନଭିକ୍ସନ ରେଟ୍ ଇଜ୍ 0.05% ବିଲୋ 1%। ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର କିଏ ଦବ ଯଦି ଇଡି ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ଇଡିର କାମ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଡାକନ୍ତୁ ଆମ ନେତା ତ ହାଜର ହେବେ ভিন্ন বিরোধী দল নেতা মানে মধ্যে হাজর হবে কিন্তু শাসক দল নেতাকে আপনার হাজর করে পারু না শাসক দল নেতা নোটিস নাই যে মানে শিবসেনার থিলে সেমানকু নোটিস হইতলা সেমানকু জেরা করিয়া পই ডকা যাইতলা কিন্তু সেবে মানে পালা বদলাই একনাথ সিন্ধে গ্রুপ কু পড়াইলা পরে সেমানকু ডকা যাଉଛି কি সেমানকু জেরা করা যাଉଛି কি এবং হেমন্ত বিশ্ব শর্মা যেতବେଳେ কংগ্রেস রে থিলে তাଙ୍କ নারে ইডি কেস আসতিলা এবং সে সময়ে भारतीय जनता पार्टी गोटे बड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली रे करथला से सेतबेले मंत्री थिले राज्य सरकार रे ताकू बहिष्कार करिया पई दाबी करा जायथला किंतु आज जेतबेले से बीजेपी रो मुख्यमंत्री ताकू कोन पई जेरा करा जाउ नै ताकू सिंगल नोटिस कहीं कोन पई करा जाउ नै तेणु ईडी रो विश्वसनीयता या 65% केस है जी डिसमिस्ड भ्यानिश हो जाउची 0.05% कन्विक्शन ये गोटे गुरुत्वपूर्ण दिग आपण सामना को 4.5% एकदम एकदम आलोचना को हम आगु को बढ़ेबा काहे कि एक कथा एही परनी ईडी पाखरे जेतोटी केस रजिस्टर होउची जेतले कन्विक्शन रेट को हमें देखुचे ता गोटे कन्क्लूजन को कहीं पहुंची पारनी ता बहुत नगण्य कहीं रोचे ये निश्चित भाव तर्जमार विषय सारा भारत में प्रसंग चर्चा हवा दरकार ए प्रसंग में अधिक आलोचना करने प्रोफेसर पूर्णचंद्र मल्लिक आम सहित जोड़ी सारी भारतीय जनता पार्टी मुखपात्र सहित मल्लिक आपको स्वागत करुच्ची प्रोफेसर मल्लिक गोटे आप आसवा पूर्व गोटे गुरुत्वपूर्ण अभियोग बाढ़ुंट श्रीयुत नलिनीकांत नायक कांग्रेस नेता जे प्रकृत में ईडी जितेबाला ता काम करुच्ची एथिरे कौनसी असुविधा ना एक जदिव स्टूडियो कहते कांग्रेस नेता किंतु जो ईडी पचरा उचरा करुच्ची राजरास्तार कांग्रेस नेता माने ही सत्याग्रह करुँचे ही प्रतिवाद करुँच ए प्रकार मानसिकता कहीं रखुंट से अंततः से बुझीथे किंतु जो आधार से अभियोग करुँच अत्यंत गुरुत्वपूर्ण
इडी जितेबाला कौन मामला देखुची से चिन्ह खोजुची आपण देहरे कहू चिन्ह लगी जदि दलीय चिन्ह टिके एपट सेपट हो जाऊँगी ताले इडी कुआडे से माड़ी बसुची जो मान पाखे पद्म पर्यंत पाखापाखि चिन्ह अच्छी से किसी करना गोटे कथा ये पड़ा आलोचना होता जे कन्विक्शन ईडी जदि आम देखा जिते उपा सरकार थिला 1 and 2 10 वर्ष भितर पूरा 300 सम ऑड केस रे ईडी इंटरफियर करथिला एवं 1000 कोटी 1000 सम ऑड कोटी टंका ईडी आदाय करछि 10 वर्ष भितर ये 8 वर्ष भितर तार 4 गुण रेड है नहीं शुणी दिंतु एवं 1,26,000 कोटी टंका ईडी जबत करछि ता भीतर शासक दल रु केते जण अछि नहीं बाय लिस्ट कोंतु नहीं 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 हम जाउछि स्पष्ट ऊपर को आसीबा मु जाउछि सुनो प्लीज मते पर्टिकुलर उत्तर सुनतु जाउछि ए जो शासक दल कथा कहा जाउछि आमे सब बेले सबठै देखि आसीछु जे जेतबेले जो दल शासक रहिला शासन गादी रे रहिला ता दल से उत्तर रखंतु कांग्रेस जतबेले शासन करूथिला केते जण कांग्रेस लोकम पाखरे ईडी पहुंचथिला त माने आपण परोक्ष रे स्वीकार करचंती जे शासक रे एटी रहइबो परोक्ष प्रत्यक्ष नाही सुनतु एटा परोक्ष नाही एटा परोक्ष प्रत्यक्ष नाही एटा होउची सीधा कथा एटा होउची गोटे कॉमन सेंस र कथा अच्छा जेतबेले से ईडी हो बा से जे कोनी संस्था हो ता ऊपर गोटे सरकार रहउची ना नाही सरकार को गोटे राजनीतिक दल चलाउची ना नाही तेणु गोटे राजनीतिक दल जेहेतु चलाउची से सीबीआई को जेतबेले कांग्रेस अच्छी पोषा शुआ भली कहूँ माने जो कोर्ट दउची जेतबेले बीजेपी आसी जाउची जासको जदी हमें जीवा बीजेपी जेतबेले आसी जाउची सरकार दल को सुएला बोली काम करूछ सुनतु नहीं सुनतु बीजेपी जेतबेले आसी शासन करूची सेतबेले कोर्ट मध्य बेले बेले इनडायरेक्टली मंतव्य दउछंती जे ईडी की सीबीआई को मध्य सरकारी दल नियंत्रण करूची एकता मध्य कोर्ट कहउछंती हैला कि तेनु केही तांकर कोर्ट रो येरु केही छाड़ नहीं कहि दे मु सुनतु मो सॉरी नहीं कन्विक्शन कथाटा हूँ ईडी कन्विक्शनटा हूँ गोटे अर्थनैतिक अपराध शाखा ना यार केते दूर जेल जीव कौन जीव सेटा बड़ कथा नुह यार हूँ केते अर्थ आदाय है कौ सूत्र से बड़ कथा या कन्विक्शनटा निर्भर करे आम से कहवा जे सक्सेसफुल कन्विक्शन है केतबेले जेतबेले गोटे विपुल परिमाणर अर्थ आदाय हम और सरकार एक्सचेकर को आसो अच्छा ये जो बर्तमान केस जो चली आम जो देखुचु एत घंटा घंटा धरी जेरा करागला किंतु उत्तर कौन आसिला जीरो उत्तर जीरो उभय सोनिया गांधी और राहुल गांधी कौन उत्तर देले से 50 घंटा जेरी हेले ये 16 घंटा जेरी जरा करागला कौन उत्तर मिला उत्तर जीरो किछि नहीं उत्तर केवल मिलला जहाँ करछंती माफत लाल करछंती आमे किछ करनु बस सेतिक तो उत्तर सेतिक उत्तर ने मते कहंतु 50 घंटा रे एई गोटिए उत्तर मिला 50 घंटा जेरा परे यही गोटे माने प्रश्न भूल तरीका भूल नहीं किछि भूल न निरवता उत्तर आदाय करि अरे किछि हमको 3rd डिग्री की अप्लाई हंता कि नेता मानक पाखरे नेता मानक को पचरा जीव से बसिबे चुप हेकरी जे प्रश्न करथिबो से बसिबो अरे एतिकी ईडी रे एई चले पाला ईडी रो अधिकारी मानन को जणा जे तांको ठारो केमिति उत्तर आदाय करा जाय पारिबो कोन तांको पारे दस्तावेज अछि सेही प्रश्न तो सेही आधार पर रखुछंती केते गोटे जिंस जानतु सुनतु गोटे नलिकांत नायक तो टिके कहि दे सुनतु लंबा समय धरि की इंट्रोगेशन सर मुझे आपन को अटकौछि लंबा समय धरि हुए एत पई साइकोलॉजिकल ओके ओके राइट सुत श्रीराम दास हम सहित जोड़ी कि अछंती लगा लंबा समय धरि की उपस्थित अछंती फोन लाइन रे सुत श्रीराम दास आपन को स्वागत करूछि वरिष्ठ सांबादिक हिसाब रे सर आपण केमिति तर्जमा करूछंती ए प्रसंग को जे प्रकृति रे कुआ जाउछि ईडी को वेंडाटा एटा गोटे पॉलिटिकल वेंडाटा हिसाब रे व्यवहार करा जाउछि ईडी को आक्रोशमूलक भाबे व्यवहार करा जाउछि जोठी आवश्यक नाही सेठी ईडी पसुछि शासक दलक पाखरे ईडी पसी पारुनी ईडी जोठी कार्यानुष्ठान करिया को जाउछि सेठी चिन्ह देखुछि ए प्रकार अभियोग को आपण किबोली तर्जमा करूछंती वास्तविकता सर सहीया ना ईडी जा करूछि ठीक अछि शिवछ आज्ञा ईडी गोटे सिस्टम द्वारा जाय एवं सिस्टम का सरकार को पकड़े सरकार होती तार मालिक देयर इज नो डाउट कि एमाने इंडिपेंडेंटली काम करते अनेक करा जाओ एबे जो ईडीर चारियाडे रैंक होउचंती बा धरुचंती सेमाने तांकर प्रॉपर इंफॉर्मेशन पाइला परे जाउचंती एवं सेमाने चार्जशीट दउचंती कोर्ट रे फाइल करचंती कोर्ट विचार करिवो जदि कोर्ट पर विश्वास पाए कांग्रेस रो बा विरोधी दल मानकर
ତାହେଲେ ସେମାନେ କୋର୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଡିର ଜେରାକୁ Right. ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ଏଠି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଡ୍ରାମା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ କେସ୍ ଦାର ମିଳି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଣେ ଜଜ୍ ସିବିଆଇ କୁ କହିଲେ, ବିଜେପି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅପ୍ରତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଡିର ଆକ୍ସନ କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଲାଷ୍ଟ ଭର୍ଡିକ୍ଟରେ। ତେଣୁ ଏବେ ଯୋଉ ଇଡି ଆକ୍ସନ କରୁଛି, ତେଣୁ ତାର କାହିଁକି ପରସେଣ୍ଟେଜ କମ ହଉଛି ପନିଶମେଣ୍ଟର, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜୁଡିସିଆରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେତେ କେସ୍ ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ତଳ କୋର୍ଟରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପନିଶମେଣ୍ଟ କେତେ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, ଭର୍ଡିକ୍ଟ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଶୀଘ୍ର, କିନ୍ତୁ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଇଡି ବା ସିବିଆଇ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ କଲା ପରେ କୋର୍ଟକୁ ପଳେଇଲା ପରେ କୋର୍ଟ ତାର ସମୟ ନେଉଛି। କୋର୍ଟ ସମୟ ନେଲା ପରେ ଜଣା ପଡିବ ଏଇ ଯେ 5% ହଉଛି 4% ହଉଛି ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ସବୁ କେସଟା କ୍ଲୋଜ କରାଯାଇନି, କୋର୍ଟ ଅଛି କୋର୍ଟ ମାନଙ୍କରେ। କୋର୍ଟ କେବେ ନା କେବେ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଦେବ, କୋର୍ଟ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଜଣା ପଡିବ ଇନକୋର୍ଟ କଣ ଘଟିବ। ତେଣୁ ପଲିଟିକାଲାଇଜେସନ କରିବା, ୟାକୁ ରାଜନୀତି କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବା, ଏ ଠିକ ମୋ ଅନ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ ରଖାଯାଉ। ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଦୋଷୀ ନୁହଁ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ଦୋଷୀ ନୁହଁ, ଯଦି ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଦୋଷୀ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସାର୍ ଆ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସର ପାର୍ଥ ଚାଟର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ କଣ ଘଟିଲା, କଣ ହେଲା, ତା ତ ଜଳଜଳ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଠି ପ୍ରାୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ କି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଦେଖିବା, ଉଭୟ ନେତା କଂଗ୍ରେସ ପଟୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ସେହି ସମାନ ଆଧାରରେ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସର କହିବା କଥା ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଗୋଟେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାମଲାର ନିର୍ଯାସରେ ଇଡି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଇଡି ତାହେଲେ କରୁଛି କଣ? କେବଳ ସମୟ ନେଇକି ସାର୍ ସମୟ ନେଇକି କେବଳ ହାରାସ କରୁଛି ନେତାଙ୍କୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କଂଗ୍ରେସ କରୁଛି। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିବା କଥା ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଯେ ଏ ଘଟଣା ଆମେ କରିନାହୁଁ, ଅନ୍ୟ କିଏ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଆ କହିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖସି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଯାସ ଆସିପାରୁନି। ନାଇଁ 2012ରେ ବିଜେପିର ଏମପି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଇଟା ଇଡି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି 2012ରୁ ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ଏବେ କେବଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସିଲା ପରେ ଲାଗିନି, ହଁ ହୁଏତ ଲାଗିଥାଇପାରେ ଯୋଉଗୁଡା ଇଡି ପାଖକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିକି କରୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଇଡି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ୟୁପିଏ ସରକାରରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମିନିଷ୍ଟର ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେଇ ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କଥା ହଉଛି ଯେ ୟାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଓଲଟା ଦାମ ହେଇଗଲା, ଚିଦାମ୍ବରମ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଯେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏ ଆଇନ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଯେ କେବଳ ଇଡି ଏଫ୍ସିଆଇ ଆକ୍ଟରେ ଧରିବ, ବା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ କେସରେ ଧରିବ, ବା ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ହାଓଲା କେସରେ ଧରିବ, ଏଇଗୁଡା ବ୍ୟାଙ୍କ କେସରେ ଧରିବ। ଇଏ ନୁହଁ, ଏବେ ଯୋଉ କଥା ହେଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟି କେସରେ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ଜଣା ପଡୁଛି। କାରଣ ତା ଦେହରେ 2 ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ମରିସାରିଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷର ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍ ଆଉ ମୋତିଲାଲ ଭରା, ସେ 2 ଜଣ ମରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମୋତିଲାଲ ଭରା ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋତିଲାଲ ଭରା କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ମୋତିଲାଲ ଭରାଙ୍କ ପୁଅ କହିସାରିଲେଣି। ତ କଥା ହଉଛି ଯେ ସେ ଇଡି କରୁଛି, ଇଡିକୁ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ, ଏମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ତାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରାନଯାଉ। ସବୁ କଥାରେ ଖାଲି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେନି। ଏ ପ୍ରକାର ଡ୍ରାମାବାଜି ବନ୍ଦ ହଉ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉ। ଯଦି ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ କରୁଛି ସେମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଅଛି, ତାର ତ କୋର୍ଟ ଉପରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେପି କରୁଛି, ସିବିଆଇ ଇଡି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋର୍ଟକୁ ସାହା କରୁଛି। ଏଭଳିଆ ନାରେଟିଭ ତିଆରି କରିବା ଭୁଲ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦୋଷୀ ନୁହଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟି କେସରେ, କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି? एकदम एकदम सही कथा ही उठुची। श्रीयुत नलिनीकांत नायक जो कथा आम जदि यूपीए समय को फेरी जा पीएमएलए अर्थात पब्लिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जहाँ को आपण सरकार ही आनी गोटे जो उद्देश्य आनी जे प्रकृति में अंततः एभली अर्थनैतिक अपराध अंततः न हो तो ये प्रकार जदि गोटे महत उद्देश्य नहीं कि आसी से भूल रे जदि कौन जगह गोटे छिटा आपण आड़ को भी पड़ी आपण दलर नेता मान पड़ी अंततः स्वच्छता आसवा जाए कहीं अपेक्षा करूना जदि
ईडी कौन भूल प्रमाण तैयारी करके आपण मानकु ब्लेम करदबो कि ना सरकार चाहिए आपण मानकु पाखरे भूल प्रमाण तैयारी करके आपण मानकु ब्लेम करदेबे कि जदि आपण स्वच्छ कोर्टर मध्य माध्यम अछि कोर्टर द्वारस्थ होई परिबे राज्य रास्ता रे काहे कि प्रतिभा ताको सहज ग्रहण करा शिवस बाबू देखंतु पब्लिक जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कथा कुआ जाउची आमे सेटा आनिथिलु स्वच्छता उद्देश्य आपण स्वीकार कले और द्वितीय कथा उठुची 2012 मसियार केस 2022 मसिया हे गलानी जदि सेतिरे आपण कोनोसी प्रकार 0 रु 0.1 हो नाही ताहले आज्ञा छिटा बारंबार काहे कांग्रेस ऊपर आसीबो कोन पाई कांग्रेस को बदनाम करा जिवो कोन पाई को उद्देश्य रे बदनाम करा जिवो जो कथा आसुची आमे सहयोग तो से कथा टिके साडी दे प्रार्थना नै कि सुप्रीम कोर्ट रे पहुंची जाउ ना बिल्कुल सही कथा आपण को जाउची जेतो बळे कांग्रेस रो जेउ नेता को ईडी डाकिछि कांग्रेस नेता जाइछन्ती से हमर पी चिदंबरम कथा होंतु डीके शिव कुमार कथा होंतु जे मरि जाइछन्ती आ पूर्व मते सेमान मध्ये जाइछन्ती पूर्वतन हिमाचल प्रदेश रो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह तो विभिन्न भिन्न कथा रे आमे समस्त हाजर होइछु किंतु ईडी रो जो कार्रवाई होउजी जो कथा आपण कहले पार्थ चैटर्जी कथा तो पैसा जब्त होइछि सेठी के क्वेश्चन करिवार चिंता कभी करिवे नै ताकू मते ममता बनर्जी दलरु बाहर कर सारलेनी किंतु को उद्देश्य रहिछि से स्कैम होइछि कि नै आमे माने मते समस्त अल्प बहुत जानि गलेनी किंतु से जगह प्रश्न उठु नै एवं आज कथा होछि सोनिया गांधी और राहुल गांधी कथा देखिबा सोनिया गांधी और राहुल गांधी सत्यपाठ दाखल करछन जेतबळे निर्वाचन लढिछन 2019 रे तांकर संपत्ति केते अछि से मते दाखल करछन्ती जदि ता ठारू अधिक बेआईन संपत्ति अछि ताल तांको आधा से ताकू चैलेंज करा जाऊ तांकर सभे पद रद हे जिवो खीर को खीर हे जिवो पानी की पानी हे जिवो तेणु जदि आमे केवल मिथ्या केस चैलेंज को आधार रे करिवे चैलेंज तो जने कहि देले हबो नै बिल्कुल मु सही कथा कहूची जो कथा माने कहउछन्ती भारतीय जनता पार्टी रो नेता माने मध्ये कहउछन्ती ईडी जेरा करूची तांको सहयोग करा सहयोग तो करा जाउची किंतु बारंबार डाकिबा बारंबार जेरा करिबा कि देशर सांप्रतिक परिस्थिति रे प्रश्न तो सेटा उठुची मु टिके खाली कह देशर सांप्रतिक परिस्थिति रे जेउ इशू उठिबा कथा से इशू उठु नै ताकू पब्लिक को पाखरु डाइवर्ट करिया पई कोन करा जाउची से बेकारी समस्या हो इन्फ्लेशन हो दरदाम वृद्धि हो ए सब कथा जतबळे लोक मानक सामने रहची ताकू हटाइबा पई सोनिया गांधी को डका गला जो कथा सम्माननीय एवं महामहिम गवर्नर सॉरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो दिन आसिले शपथ ग्रहण करिया पई से दिन मध्ये डका जायतिला सोनिया गांधी को किंतु से दिन काले पब्लिक माने द्रौपदी मुर्मू कथा माने जानि परिबे नै से दिन पुणी डेट घुंचिला एवं 26 तारिख को पुणी सोनिया गांधी को डकरा गला तेणु कोठी ना कोठी डका जीवार उद्देश्य होउची केवल तांको छवि को मलिन करिवा देशर इश्यू जहा पब्लिक रो इश्यू ताको डाइवर्ट करिया पई ईडी को गोटे आगु को आनी तांको छवि मानक मलिन करा जाउची देशर नेता मानक विरोध दल नेता मानक ओके मूल आधार को जदी आसीबा एसोसिएट जनरल लिमिटेड रु आरंभ करे कि यंग इंडिया लिमिटेड पर्यंत जो पड़ी भाबे डिसप्रपोर्शनेट ऑफ एसेट अर्थात जो परिमाण जति परिमाण एसेट थिला ताको सेति परिमाण रे निया जायछि कि नै जदि अधिक परिमाण रे निया जायछि ताले एते टंका कोठु आसिला एवं जदि कम परिमाण रे नियाछि से टंका मध्ये केमिति ताको प्रोपोर्शनेट करा गला ए प्रकार अभियोग रो मूल आधार रहिछि यस किछि क्लैरिटी रखि दियंतु तापर मु जीवी प्रोफेसर देखो एजीएल कंपनी आज मध्य नेशनल हेराल्ड रो सब पब्लिशन दायित्व अछि एवं यंग इंडिया कोन करा जेतबळे घाटा रे चलतला गोटे यंग इंडिया कंपनी ताको पुनरुद्धार करिया पय आस्थिला पैसा देइछि कांग्रेस पार्टी रु एवं ताको लोन आकार दिया जेतला सेही कथा ही आज उठुची एवं जो कथा कुहा जाउची जो एसेट्स बढ़िची आपन को मु कहि रखिबा को चाहे भिन्न भिन्न जगह नेशनल हेराल्ड रे अछि आपन आईटीओ रे अछि दिल्ली रे आपन लखनऊ रे अछि जो देशर मेन जगह जो ऑफिस में पैसा होची सुनतु नै नलिन बाबू मु बुझी सालेनी आपन जा कहउछन्ती एटा आपन कहले हेबनी कि एटा आउ के कहले हेबनी तार विधिबद्ध भावे तथ्य प्रमाण जो दिन ईडी पाखरे स्पष्ट होइजबो ए मामला सेही दिन ही सरीजबो प्रोफेसर 10 वर्ष लागिला तो हे पाला नै के दिन लागियो नै सुनतु ई जो कथाटी कोहा जाउची एथरे ऑलरेडी दे हैव कन्विक्टेड ए सेमाने दोष करिसंती एटा प्रमाणित एथरे से दोष को प्रमाण करिया पे ईडी लागि नै कारण दोषटा कन्विक्टेड से बाहर के सुनतु कहूची दोषटा कोन सेटा केस कर माने कोर्ट विचार कर ताऊ दंड दबो ना ईडी ताल सफिशिएंट प्रूफ दो नै बोले जदी समान दोषी अछंती पूर्ण बाबू प्लीज मु आपन कहला बडे एटा एटा वाइटल ग्राउंड है सुनतु एटा गोटे वाइटल ग्राउंड कथा होची गोटे कंपनी रो मालिक जणे थिला तार देश सारा 5000 लोक थिले तार ये जो एटा शेयर होल्डर हठात गोटे यंग इंडिया कंपनी को केमिति तार मालिकाना चली गला एवं से जो मालिकाना गला तार 90 भाग मालिकाना केवल यही सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी राहुल गांधी को पक्ष केमिति रहला नॉट 90% अन्य माने मरि गलेनी अन्य माने मफतलाल मरि गलेनी नहीं सोनिया गांधी जोड़ी लोक मरि गलेनी हां 78 पे आउ मिसौछु हमें 78 मिसौछु ताको मालिकाना भी पळे आसला ठीक
ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ please। ଏଆଇସିସି ର ଯିଏ ଆମର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋତିଲାଲ ଭୋରାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଏବେ ପବନ ବଂଶଲ ଅଛନ୍ତି, ପବନ ବଂଶଲ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ଓସ୍କାର ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜଙ୍କ ଜାଗାରେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର Okay, ପାଣି let ପାଣି। it be 72 ଶୁଣନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ, ବଡ଼ 72 କୁ ଆସିବା, ଇଏ ତ ଆଜ୍ଞା। ବଡ଼ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଠିକ ନାଇଁ, ଅଛି ଆପଣ sir, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଥାଏ ମାନେ ତାର ତ ସେ ତ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଅନୁସାରେ ନଥାଏ ନା, ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଅନୁସାରେ ନଥାଏ। ଇଏ ଏଭଳି ଏଭଳି ନିର୍ବୋଧତା କେମିତି ଆସୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଲି ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆରେ ସେ ଥିଲେ କଣ ହେଲା, ମୁଁ କିଏ କହୁଛି କହିଲା? ଥିଲେ କଣ ହେଲା, ହଁ, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ କହିସାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହାର ଜବାବ ଦେବି। ତାଙ୍କର ସେଟାକୁ ସେ କେମିତି ନେବେ? ସେଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ନାଁରେ ଅଛି, ଇଟ୍ ଇଜ ନେମ୍ ଅଫ ଏ ପର୍ସନ। ଏକଦମ। ତା nominee ତାକୁ declare ଆଉ ଗୋଟେ କରିବ। ତା ସେ nominee ଜାଗାରେ ତାକୁ କିଏ ଗୋଟେ declare ରହିଲା? କରିବ, right? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାର ଗୋଟେ କ୍ୟାସିୟର କିଏ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ କି କ୍ୟାସିୟର ଅଛି, ସେ ମରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାସିୟର ରହିବ। ହ୍ୱାଟ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ମିନ୍? Exactly. ଏଇଠି ୟାର ଯୋଉ କ୍ୟାସିୟରଟି ଥିଲା ସେ ଇନ୍ ହିଜ ନେମ୍ ପର୍ସନାଲି ସେ ଥିଲା ୟାର ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ବା ତାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ trustee। sir, ଗୋଟେ ମୌଳିକ ତେଣୁ- ଆଧାର ଉଠୁଛି ତେଣୁ ଏ ଯେ ଶୁଣ, ଗୋଟିଏ please, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମତେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ସାର୍ ଆମେ ଟିକେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନାଇଁ। ଆସିବା। ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ ଧରିକି ୟାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯୋଉ ଆଧାର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଇଏ ଯୋଉ ସମୟରେ 10 ବର୍ଷ ହାରାସ କରିବା କଥା କେବଳ ନାଇଁ ହାରାସ ନାଇଁ, ଇଏ କରାଯାଉଛି। 10 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଇଏ 20 ବର୍ଷ ବି ଲିଙ୍ଗରିଂ କରିପାରେ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଇଡି ଡାକୁଛି ହଁ। ଆମେ ନୀରବ ରହିବା, ହଁ। ସେ କାହିଁ ଇଡି ଡାକୁଛି? ଆପଣ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ବୁଝୁଛି ଏ କାହିଁକି 50 ଘଣ୍ଟା ବସଉଛି ସେ, ତାର କାରଣ କଣ? ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ କରିଛି ମାତ୍ର 100ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି ବୋଲି ତ ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରିଲା, ବିଭିନ୍ନ ମିଡିଆରେ ବାହାରିଲା ଯେ 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଇଡି। Right. 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କି ଯଦି 2 ମିନିଟରେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ, ମାତ୍ର 200 ମିନିଟ୍ ଦରକାର ଇଏ ପାଇଁ। ଏମାନେ ପରା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସିବେ ଚୁପଚାପ, ନୋ ଆନ୍ସର, ଫାଇନାଲି ଆନ୍ସର ଆସିବ ମଫତଲାଲ ନୋଜ୍ ଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟା ହଉଛି ସେଠି, ତା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ନୋ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ। ଆଚ୍ଛା। କାରଣ ଏ ବିଷୟରେ କେସ୍ ଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟକୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଗେନେଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଗେନେଷ୍ଟ ଦେଇଛି। Okay. ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଚାଲିଛି ତା ଯୋଉ 3-4 ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅର୍ଡର ଆସିଲା, କଣ Okay. ଆସିଲା? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା ଇଡିର ପାୱାର Power ଅଛି, ଅଛି, ଇଡି ଇଡି ସବୁ କଥା କରିପାରିବ, କରିପାରିବ, right, ଇଡି ସବୁ କରୁଛି। right, ମୋ ପାଖରେ ଏମାନଙ୍କ ବେଶୀ ପାଖରେ ସମୟ କୋର୍ଟ- ନାହିଁ। କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ନଳିନୀ ବାଟ ବାବୁ, ନାହିଁ। ଏକଦମ କେବଳ 30 ରାସ୍ତାରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିବା, ଆପଣ ଉତ୍ତର ରାସ୍ତା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିସାର, ଲୋକଙ୍କର ଆପଣ ହଇରାଣ- sir, please, ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ବେଶୀ ରାସ୍ତାରେ ସମୟ ବନ୍ଦ ନାହିଁ, କରିବା। sir, ମୋ ପାଖରେ, 30 ଶୁଣନ୍ତୁ, second, please. କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇକିରି ଯୋଉ କଥା ନଳିନୀ ବାବୁ, ଯୋଉ କଥା ବୋଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ କିଛି କହିଲେ, ନାହିଁ। ଯୋଉ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ କହିଲେ ସବୁ ସଫା ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଡି ଠିକ ଭାବେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନାହିଁ ବୋଧେ କୋର୍ଟରେ, କଣ ପାଇଁ ଦେଇନାହିଁ? ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ଯଦି report ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଇନାହିଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ବି ମିନିଟ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କେସକୁ ମୁଁ ପାସ୍ କହିଦେବି, କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା କହିଦିଏ, କଣ? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଦିଏ, ଅଲରେଡି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇ ସାରିଛି। କହିଦିଏ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଏବେ କଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଧରନ୍ତୁ, କରିବ? ଟିକେ ଅଲରେଡି 4 ଦିନ ମୋର ତଳେ ତାର କହିବାର ଆସି କଥା, ସାରିଛି। ଯଦି 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ହେଲା। ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ଇଡିର ଅଫିସର ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଥିଲେ କି? ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? କହିବେ କୋଉ ଆଧାରରେ କହିଲେ, କୋଉ ବେସରେ କହିଲେ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆରେ ଖବର କାଗଜରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବାହାରୁଛି, ବସିଲେ, ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରୁଛି, ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଖବର କାଗଜରେ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଆସିଛି। ଖବର- ଆପଣ ଖବର କାଗଜ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଢୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖବର କାଗଜ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଢୁନାହାନ୍ତି, ଖବର କାଗଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ। ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ଖବର- ଖବର କାଗଜ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମୁଁ ଖବର ଖବର କାଗଜ କାଗଜ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପଢେ, ଜିନିଷ ଆପଣ ଖବର ପଢନ୍ତୁ। କାଗଜରେ ଆସିଛି, ଖବର ସବୁ କାଗଜ କଥା ପାଖରେ ଖବର କାଗଜରେ ଆସିଛି, ସବୁ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୀମିତ ଆସିଛି। ରଖିବାନି, ଆଶା ରଖିବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ଘଟିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସମୟ ସରିଛି, ମୁଦାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।